Donc les articles de la revue que vous avez analysés, Dar al-Islam, sont-ils rédigés directement en français ou sont-ils une traduction de l'arabe ou sont-ils les deux? Si vous avez des réponses pour préciser ce corpus. J'ai omis de le dire, mais les articles sont écrits directement en français. Et cet organe pointe de fait uniquement la réalité française. C'est très visible dans la façon dont est organisée la propagande. Et cette revue a probablement été écrite par des gens qui connaissent extrêmement bien la réalité française. Et le fait que la revue ait cessé au mois d'août 2016 est probablement lié à la disparition d'un de ceux qui fabriquaient cette revue. Le contenu d'El Dabik est complètement autre et avec une iconographie différente et un texte différent. Et donc c'est une revue anglaise qui s'adresse à un contexte anglais. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions à l'un de nos... Ah, bon, un panéliste qui interroge un autre panéliste. D'accord, mais allez-y. Merci. Bon, je voulais savoir un peu l'impact de ces clips vidéo. À mon avis, c'est très important d'approfondir l'analyse sur ce sujet-là parce que il y a une interaction entre le producteur de ces clips et la masse qui consomme cette culture visuelle. Voilà. Enfin, ces clips étaient très mobilisateurs. En tout cas, ça passait tout le temps à la télévision. Il y en avait beaucoup. Il y avait des dizaines de clips qui passaient donc, durant des mois et des mois. Et c'était très mobilisateur et les gens étaient emportés par ça. Et ça poussait les gens très souvent à descendre dans la rue, dans les manifestations, à rejoindre donc, les appels à manifester. Tout à fait. Oui, enfin, j'avais vu dans la salle, quand j'étais en train de passer les clips, que certaines personnes étaient en train de reprendre les chansons, donc ça revient très vite, tout ça, quoi, oui. Peut-être Oscar pour les non-francophones, si vous avez une question plus précise ou un commentaire plus détaillé. Oui, alors moi je voulais dire, est-ce qu'on peut voir dans tout ce déploiement de violence un signe de faiblesse du masculin traditionnel et un grand changement? Bon, alors je suppose que c'est principalement, mais les autres panélistes cette grande faiblesse peuvent répondre, mais je pense que c'est d'abord principalement. Oui, à mon avis, il y a une crise de masculinité quelque part. Hein. Et donc, c'est vrai que dans le monde arabo-musulman, on n'a pas commencé les études de masculinité studies, mais dans ce sens-là, il serait très important d'analyser ce contenu de textes, de vidéos, etc., parce qu'il y a aussi cette quête d'un style de masculinité, l'homme qui a cette qiwama, donc il est fort. D'ailleurs, c'est guerrier dans Daesh, etc. Donc il y a une célébrité, la célébration de masse, de muscles, etc. Donc on cherche quelque part un style de masculinité et on rêve de l'homme donc guerrier d'autrefois, parce qu'il y a les images de Salah ad-Din al-Ayyoubi, des figures d'histoire, etc. Et donc on imagine que Salah ad-Din al-Ayyoubi était un homme grand de taille, fort, etc. Donc il y a déjà au niveau de l'imaginaire donc une représentation de l'homme idéal. Et en fait, c'est ce qui pousse certains hommes donc à appliquer à la lettre ce discours mobilisateur, discours de haine, de violence à l'égard des femmes, etc. Donc on ne peut pas établir un rapport entre les genres qu'à travers la violence. Et cette violence, elle est justement, donc, elle trouve ses fondements dans les textes religieux, donc dans l'interprétation de ces prédicateurs.
Oui, j'ai été rapide sur tous les textes étudiés, mais en étant femme de combattant, il y a une mise en valeur du côté de l'héroïsation de l'homme. Et il y a une chercheuse française qui en ce moment, alors je ne sais plus son nom, mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps ses recherches, et elle travaille sur les nouveaux critères de la masculinité. Et donc je pense qu'effectivement, c'est une véritable question aujourd'hui. Et quelqu'un comme Farhad Khosrow-Khavar, qui développe aussi beaucoup l'idée que la séduction du message, alors là c'est une vision plus psychologisante, mais se déploie dans des milieux sociaux de classe moyenne où il y a une fragilité parentale et notamment une faiblesse du rôle paternel. Et donc, ça serait une clé d'explication à ce que j'ai posé comme question tout à l'heure en fin de parcours, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette façon de présenter la femme comme femme de combattant peut fonctionner auprès d'un certain nombre de jeunes femmes qui sont attirées effectivement par un déplacement des rôles. يعني هناك ملاحظة أن التشريع الإسلامي قد بدأ بالتعامل مع مشكلة المرأة، يعني بدأ بوضع حلول، لكن لا نستطيع أن نقول بأن القرآن أو السنة جاءت بالحل المطلق لمشكلة المرأة. إذن في فرق بين أن نقول بأن هناك تأسيس لحل للمشكلة وبين أن نقول بأن القرآن أو السنة أو أي نص ديني آخر هو جاء بالحل المطلق. هذا شيء. الشيء الثاني، وهذا ليس فقط فيما يتعلق مع المرأة، يعني ما يتعلق بالسياسة، ما يتعلق بالاقتصاد، ما يتعلق بالمجتمع، أن أي فكر إصلاحي ديني لابد أن يتعامل مع الأحكام هذه على أنها منطلق نحو تطوير حلول تتعلق بالجانب الاجتماعي أو السياسي أو غير ذلك. فهذه فكرة في غاية الأهمية. وبعطي مثال عليها أنه في العصر النبوي في البداية النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمر لا تضربوا إماء الله، حديث موجود، قال لا تضربوا، ممنوع الضرب إكس. بعد ذلك جاء عمر بن الخطاب، يعني قضية اجتماعية، قال يا رسول الله النساء ذئرن، يعني النساء تمردوا علينا، بطلوا يسمعوا كلامنا، شو بدنا نعمل؟ فرخص، قال إذا في ضرورة ماشي الحال. يعني شوفوا الموضوع موضوع في أخذ وعطاء، مش موضوع نازل من السماء. قال بعد ذلك فلما رخص في ضرب النساء في هديك الليلة فطاف على بيت رسول الله نساء كثيرات، شو مالهم؟ مضروبين. فأجوا في الليل مضروبين، تاني يوم الصبح برضو تغير الموضوع، فقال لا يضرب خياركم، يعني الناس المحترمين ما بضربوا زوجاتهم. الفكرة من هذا الحديث إنه في تطور في التعامل مع القضية الاجتماعية. يعني النبي ما كانش يتكلم بمنطق النص القطعي، كان يتحدث بمنطق الرجل الذي يواجه مشكلة عملية ولها أكثر من طريقة في التعامل. لو إنه إذا النبي عمل هيك فالمفروض إنه الشيوخ اللي شفناهم إنه يحترموا ظرفية المجتمع ويحترموا تغير المجتمع. لكن أنا بتصور في عندنا مشكلة كبيرة في فهم يعني معنى النص الديني، إنه بنأخذ النص الديني على إنه عقائد مطلقة، وما بنأخذ النص الديني على إنه منطلق لإعمال العقل والتفكير بالمشكلة سواء كانت اجتماعية أو غير ذلك. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a des questions là-bas, hein, je ne vous néglige pas. Certaines questions m'ont été posées et ont commencé à trouver un début de réponse là. Je vous les lis les trois, comme ça les traducteurs pourront faire
Office. Une première question qui est plus particulièrement posée à vous, professeur Gramy. Quel est le profil, alors je suppose qu'il s'agit du profil religieux, éducatif, sociologique, national, des prédicateurs que vous avez cités. Quelles sont les études qu'ils ont faites ou dans quelles institutions ont-ils fait leurs études de théologie et comment deviennent-ils prédicateurs? Une question à laquelle vous avez commencé à répondre, y a-t-il d'autres tendances, d'autres thèses sérieusement établies, sérieusement défendues concernant la femme dans le clergé musulman? Et enfin, cette troisième question, alors une première remarque, le discours, toujours sur votre exposé, le discours anti-prédicateur féminin ne portait pas sur le contenu du discours, mais sur le fait d'une prédicateur féminine. Un discours dawa radical porté par une femme est-il un signe d'émancipation? Voilà donc pour les trois questions. Je pense que chacun des intervenants a sans doute des éléments, donc peut-être sur les éléments factuels sur le parcours des prédicateurs. Merci. Donc, ils ont tous été à la faculté de l'Azhar, donc, ou à Al-Qom, donc en Irak. Donc, ils ont eu le processus classique, traditionnel, c'est-à-dire ils ont l'ijaza fi ulum shara', donc ils ont fiqh, tafsir, etc. Donc, et même donc le dernier, il est le chef d'une association ou jama'a, c'est-à-dire un groupe ou une organisation islamique au Yémen. Donc, il est donc chef de cette organisation. Bon, pour la typologie des prédicateurs, il y a certainement ce premier groupe donc d'hommes qui incitent à la violence à l'égard des femmes, mais il y a aussi des prédicatrices femmes qui incitent à la violence à l'égard des femmes. N'oublions pas la fameuse Souad Salah qui a légitimé donc l'agression vis-à-vis des Yézidites et la mise en esclavage de ces femmes, etc. Donc il y a aussi des femmes qui adoptent ce discours et donc elles ont des textes religieux et elles focalisent sur certains versets, hadiths, etc. Et elles font l'interprétation de ces textes. Bon, c'est le savoir de seconde main, à mon avis, parce que ce n'est pas un effort personnel, une lecture personnelle, mais plutôt une reprise de quelques interprétations classiques, etc. Et finalement, il y a bien sûr des prédicateurs, hommes et femmes, qui sont contre la violence à l'égard des femmes et qui font un travail remarquable à cet égard-là. Elles sont en train d'analyser le texte selon plusieurs contextes, la contextualité des textes religieux. Elles font donc l'application de plusieurs méthodologies, l'anthropologie religieuse, la sociologie des religions, etc. Et elles sont en train de produire une autre lecture des textes, etc. Voilà. Peut-être prendre les questions là. جنجيدار دمر طالب في الجامعة اللبنانية علوم سياسية. سؤالي هو موجه للدكتور عامر حافي. كما نعلم أن في الدين الإسلامي القرآن هو منزل من الله وهو كتاب أزلي لكل الأزمان ولكل الأمكنة لكل مكان لكل زمان ولكل الأمكنة ولا يجوز تحريفه. وحين يعتمد الإسلام على أي نص فهو يعتمد على النصوص القرآنية ثم الأحاديث النبوية.
لذا أنت قلت أن داعش هي صناعة إسرائيلية أمريكية سعودية وما إلى هنالك، وهي خلقت من القهر والظلم. أنا أخالفك الرأي في هذا، فداعش هم مسلمون تجمعوا من كل أنحاء العالم رغبة بإعادة أمجاد الخلافة، ويعتقدون أنهم سيصكون الدينار ويسبون النساء وسيقيمون الحد على الكفار. طبعا هذا كله داعش كل أفعالها وأعمالها التي تقوم بها تعتمد فيها على نصوص من القرآن وآيات قرآنية. هناك 96 آية قرآنية تدعو إلى القتل، سأذكر منها واحدة أو اثنان. سورة محمد الآية رقم 4 تقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب. Excusez-moi, monsieur, si vous pouvez conclure votre question, comme ça on va pouvoir avoir. حسنا. السؤال الثاني، تحدثت عن أن النساء، أنه ضرب النساء يمكن أن نغير، كل يوم كان يأتي حديث، ولكن في القرآن يقول هناك آيات تقول: واضربوهن في المضاجع، ولكن الإسلام لا يستطيع أن يخالف القرآن، فهذا نص منزل. وهناك عديد من الآيات ضد المرأة تقول: وانكحوا ما طاب لكم من النساء واسبوهم وإلى ما هنالك. شكرا. شكرا على يعني سؤالك المباشر والجريء. القرآن الكريم فيه أكثر من 6000 آية. كل آيات الأحكام التي تتعلق بالصلاة والزكاة والجهاد 500. كل آيات الأحكام، تمام؟ 500 آية من أكثر من 6000 آية. القرآن الثاني وين رايح؟ قصص وأخلاق والحديث عن الإيمان بالله والملائكة والبعث والثواب والعقاب. هذا واحد. اثنين، إنه القرآن يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يعني الأصل إنه إحنا نفهم اللغة العربية والثقافة العربية علشان نفهم العلاقة ما بين التنزيل وواقع التنزيل. هذا الإشي قليل جدا، قليل جدا من الناس من يعرف العلاقة ما بين التنزيل وواقع التنزيل. وبالتالي واحد زي البغدادي بيجيب آيات معينة، وأنا مع احترام الشديد أنت كمان عملت زي البغدادي. يعني لما بتروح لآيات معينة وبدك تستدل فيها إنه الإسلام عنيف، فبتروح بتقول: فإذا لقيتموهم فضرب الأعناق. طبعا ما أنت في الحرب. هذه الآية بتحكي عن لحظة الالتحام العسكري، ما بتحكي عن العلاقة العامة بالآخر. بدنا نفرق. أول إشي بدنا نعرف ما يسمى بالسباق واللحاق، يعني اللي سبق الآية واللي لحق الآية. الآية عن إيش بتحكي؟ فلما بناخذ الآية مثل ما ويل للمصلين وسكتت، تمام؟ بتسمعوا بواحد اسمه أبو نواس الشاعر الخمريات، كان بيقول: وما قال ربك ويل للأولي سكروا ولكن قال ويل للمصلين. إذا بدي أخذ كلمة ويل للمصلين وأتوقف خربت الدنيا. فأنت بدك تأخذ اللي قبل الآية وتأخذ اللي بعد الآية، وبدك تعرف أسباب النزول، بدك تعرف السياق التاريخي للآية. إذا أنا أخذت آية زي مثلا المسيح عليه السلام: لم آتي لألقي سلاما جئت لألقي سيفا، لو باخدها هيك من الإنجيل بخرب الدنيا، مش مزبوط هذا الكلام. فإذا أنت إذا أردت أن تأخذ النصوص من سياقاتها أنت راح تدمر كل شيء. فبدنا نقرأ النصوص الدينية مثل ما بقرأ نصي. أنا كنت على سبيل المثال يعني كتبت المقدمة للتلمود البابلي. التلمود البابلي 20 مجلد نزل باللغة العربية، وأنا كتبت المقدمة تبعته. مع أنه التلمود في أشياء مشكلة، لكن بدك تكون متوازن لما تنتقد النص الديني. ما تترك عاطفتك تأخذك إذا أنت بتحب الدين هذا ما بتحبش الدين هذا. مشكلتنا أنه صار في عندنا انحياز عاطفي. النقطة الثانية،
الآية اللي ذكرتها مش مثل ما حكيتها. الآية بتقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. شوف إمتى؟ طيب، أول شيء الآية بتحكي، تقول الآية إذا أنت كنت تخشى أن تبتعد عنك زوجتك، يعني أنت خايف على زوجتك تضربها، بقول لك إذا كنت لا تريد أن تبتعد عنك زوجتك، بتحبها يعني، إيش تعمل؟ بدك تحكي معها. ثم اهجروهن في المضاجع. مش شرط إنك أنت تخرج، يعني اليوم تحكي لها كلمتين وبعد ساعتين تتركها من البيت وتطلع. بعدين مثل ما قالت الدكتورة، كلمة اضربوهن بعض المفكرين المعاصرين قال لك بمعنى الضرب، اضربوا في الأرض بمعنى الابتعاد. وبالتالي أنا ممكن من خلال آلية التأويل إنه إحنا نطور طريقة فهمنا للكتاب الديني. هذا نص نزل للبشر بلغة البشر. اللغة العربية مش لغة الآلهة، اللغة العربية لغة بشر. اللغة العبرية مش لغة الآلهة، لغة بشر. اللغة اليونانية لغة بشر. إذن لما نتعامل مع الكتب المقدسة على أنها لغات بشرية، إذن إحنا هون بندخل نفهم أن النص الديني جاء من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل النص الديني. وأنا بتصور هاي الفكرة الأخيرة ستحل مشاكل كثيرة جدا عندما نتعامل مع النص الديني على أنه جاء من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل النص الديني. Merci beaucoup pour toutes ces questions et ces réponses documentées. La dernière question, donc, qui est pour le professeur Gramy. À votre connaissance, y a-t-il des tentatives de vidéos féministes de musulmanes pour contrer ces prédicateurs? En gros, une guerre des clips entre prédicateurs et féministes. Et nous nous retrouverons demain. Nous n'avons pas les moyens et nous ne sommes pas encouragés par le régime saoudien pour faire ce travail-là. Et en tant que chercheuse, nous avons d'autres projets à faire, c'est-à-dire mettre en valeur ce qui se cache derrière ce discours, analyser ces discours, cette gestualité corporelle, ce mécanisme, cette autorité, etc., ce pouvoir, ces relations avec l'autre, etc. Donc, les rapports de genre et tout cela. Bon, je sais qu'il y a plusieurs collègues, moi-même, nous sommes invités de temps à autre dans des chaînes télévisées, dans des programmes de femmes, voilà, et de culture générale, etc. Nous faisons de notre mieux pour donner une autre lecture à ces textes, pour donc nous imposer dans le domaine déjà monopolisé par les hommes, donc le savoir religieux, mais nous sommes une minorité et sans moyens, comme je le viens de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. D'abord, merci à vous d'être venus, d'être restés, d'être partis, d'être revenus. Merci beaucoup à tous nos panélistes pour le travail.